दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर हमला, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर दुबई एयरपोर्ट को निशाना बनाया। हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट से लोगों का इनखला जारी है। दुबई एयरपोर्ट पर धुएं के बादल छा गए। शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत जारी की गई हैं। दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर हमला, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर दुबई एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट से लोगों का इनखला जारी है। दुबई एयरपोर्ट पर धुएं के बादल छा गए। शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत भी जारी की गई हैं। टर्मिनल 3 के मनाजिर सुनो न्यूज़ अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब टर्मिनल 3 पर हमला किया गया। दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर हमला हुआ है और हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अरब मीडिया ये बता रहा है कि ईरान ने एक बार फिर दुबई एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट से लोगों का इनखला भी जारी है। दुबई एयरपोर्ट पर धुएं के बादल छा गए। शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं, जबकि दुबई की फ़ज़ाओं में फाइटर जेट्स की परवाज़ें भी इस वक्त जारी हैं और दुबई की जो हुकूमत है उनकी जानिब से ये पैगामात जारी किए जा रहे हैं अपने शहरियों के लिए कि घबराने की कोई बात नहीं है। जो मिसाइल्स हैं उन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा है। दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर हमला, हाई अलर्ट जारी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर दुबई एयरपोर्ट को निशाना बनाया। हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट से लोगों का इनखला जारी है। दुबई एयरपोर्ट पर धुएं के बादल छा गए। शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत भी जारी की गई हैं। कुछ घंटे कबल भी इत्तलात मौसूल हो रही थी कि दुबई को निशाना बनाया गया है और दुबई के जो मरकज़ी मकामात हैं जहां पर अमूमी तौर पर टूरिस्ट स्पॉट्स जिन्हें हम कह सकते हैं वहां पर ये मिसाइल हिट हुए थे और अब इत्तलात ये आ रही हैं कि एक बार फिर से दुबई को निशाना बनाया गया है और इस बार दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर यह हमला हुआ है। एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। एयरपोर्ट से शहरियों का इनखला इस वक्त जारी है और ये मनाजिर भी देखे जा सकते हैं कि टर्मिनल 3 में किस तरह से धुआं भर चुका है। अरब मीडिया ये इत्तलात पहुंचा रहा है कि ईरान ने एक बार फिर दुबई एयरपोर्ट को निशाना बनाया है और हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट से लोगों का इनखला भी जारी है। एयरपोर्ट पर धुएं के बादल छा गए। शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। दुबई हुकूमत की जानिब से भी टेक्स्ट मैसेजेस आम शहरियों को वहां पर रिसीव हो रहे हैं, जिसमें यह हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसी सूरत में शहरी जो करीब शेल्टर है वहां पर पनाह ले सकते हैं और खिड़कियों से वो दूर रहें, घरों के अंदर रहें, महफूज मकामात पर रहें। और साथ ही साथ ये हिदायत भी जारी की जा रही हैं कि शहरी घबराएं नहीं, क्योंकि जो फ़ज़ाई जो हवाई जो फाइटर जेट्स हैं वो इस वक्त दुबई की फ़ज़ाओं में हैं और उनकी जानिब से इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है। दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर हमला, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर दुबई एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट से लोगों का इनखला जारी है। दुबई एयरपोर्ट पर धुएं के बादल छा गए। शहरियों को महफूज मकामात में रहने की हिदायत भी जारी की गई हैं। टर्मिनल 3 के ये मनाजिर हैं और लोगों का इनखला इस वक्त एयरपोर्ट से जारी है। चंद घंटे कबल भी 3 मिसाइलों की इत्तलात मौसूल हुई थी जो दुबई में हिट हुए हैं और जो मेन टूरिस्ट स्पॉट समझे जाते हैं दुबई में बुर्ज खलीफा तक के करीब के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये मिसाइल हिट हुए और ये भी इत्तलात आ रही थी कि बुर्ज खलीफा को भी मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। और अब इत्तलात हैं कि दुबई की फ़ज़ाओं में फाइटर जेट्स इस वक्त महवे परवाज़ हैं और जो हुकूमत है दुबई की उसकी जानिब से शहरियों के लिए ये पैगाम जारी किए जा रहे हैं कि वो घबराएं नहीं, वो किसी भी ख़तरे से निपटने के लिए इस वक्त जो हुकूमत है वो भरपूर इक़दाम कर रही है और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो मिसाइल हैं उन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर से दुबई एयरपोर्ट को निशाना बनाया है और दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर यह हमला हुआ है। हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट से लोगों का इनखला इस वक्त जारी है। दुबई एयरपोर्ट पर धुएं के बादल छा गए। शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत भी जारी की गई हैं। आपको बताते चलें कि इससे पहले, इस सारी सूरत हाल से पहले जो ईरानियन सुप्रीम कमांड है उनकी जानिब से ये वाज़े कर दिया गया था कि अगर अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला किया गया तो ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। ईरान सिर्फ अमरीका या इसराइल को निशाना नहीं बनाएगा बल्कि जितने भी इत्तेहादी हैं, बिलखसूस वो ममालिक जहां पर अमरीकी हवाई अड्डे मौजूद हैं, जहां पर अमरीकी बेसिस मौजूद हैं, उनको भी निशाना बनाया जाएगा। और फिर हमने देखा कि जब इसराइल की जानिब से और अमरीका की जानिब से ईरान पर हमला किया गया तो जवाबी कार्रवाई के दौरान ईरान ने ना सिर्फ इसराइल और अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया
بلکہ جو دیگر عرب کنٹریز ہیں جن میں UAE بالخصوص اگر ہم ذکر کریں تو اس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دبئی ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 پر جو حملہ کیا گیا اس کے ایکسکلوسیو مناظر سنو نیوز اپنے ناظرین تک پہنچا رہا ہے۔ ٹرمینل 3 کے اندر کے یہ مناظر ہیں جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرمینل 3 کی جو عمارت ہے وہ اس کو نقصان پہنچا ہے اور وہاں پر دھواں بھر چکا ہے۔ یہ اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ ایئرپورٹ کو مکمل طور پر خالی کروا لیا گیا ہے۔ لوگوں کا انخلاء دبئی کے ایئرپورٹ ٹرمینل 3 سے اس وقت جاری ہے اور عرب میڈیا یہ تفصیلات بھی پہنچا رہا ہے کہ ایران نے ایک بار پھر سے دبئی ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ حملے کے بعد دبئی ایئرپورٹ سے لوگوں کا انخلاء جاری ہے۔ دوسری جانب دبئی حکومت کی جانب سے جو بیانات جاری کیے جا رہے ہیں اپنے شہریوں کے لیے، وہ یہ پیغامات پہنچا رہے ہیں کہ شہری گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں اور کسی بھی ممکنہ خطرے کی صورت میں وہ قریب ترین جو شیلٹر ہے وہاں پر بنا لے سکتے ہیں۔ جو رہائشی ہیں عمارتوں میں وہ کھڑکیوں سے دور رہیں اور کوشش کریں کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ یہ پیغامات بھی جاری کیے جا رہے ہیں اور یہ اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ اس وقت دبئی کی جو فضائیں ہیں وہاں پر فائٹر جیٹس اڑ رہے ہیں اور ان کی جانب سے میزائلوں کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ دبئی ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 پر حملہ، ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے ایک بار پھر دبئی ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ حملے کے بعد دبئی ایئرپورٹ سے لوگوں کا انخلاء جاری ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ شہریوں کو محفوظ مقامات میں رہنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ چند گھنٹے قبل بھی 3 مختلف مقامات پر دبئی میں میزائل ہٹ ہوئے تھے، جن میں سے ایک جگہ جو میجر ٹورسٹ اسپاٹ ہے برج خلیفہ، اس کے قریب کا وہ علاقہ تھا اور اس کی فوٹیجز بھی ڈیجیٹل میڈیا پر گردش کرتی رہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ اطلاعات بھی موصول ہوتی رہیں کہ جو شہری ہیں انہیں حکومت کی جانب سے یہ میسیجز موصول ہو رہے ہیں کہ وہ گھبرائیں نہیں اور اب کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے یا کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر وہ اپنے قریب ترین شیلٹر میں پناہ لے سکتے ہیں، گھروں کے اندر رہیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اور ان کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو فائٹر جیٹس اس وقت دبئی کی فضاؤں میں ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو میزائل دبئی کی جانب فائر کیے جا رہے ہیں یا امریکی بیسز کی جانب فائر کیے جا رہے ہیں ان کو انٹرسیپٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ دبئی ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 پر حملہ، ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے ایک بار پھر دبئی ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ حملے کے بعد دبئی ایئرپورٹ سے لوگوں کا انخلاء جاری ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ شہریوں کو محفوظ مقامات میں رہنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں اور دبئی ایئرپورٹ کا جو ٹرمینل 3 ہے اس کو نقصان بھی پہنچا ہے، وہاں دھوئیں کے بادل چھا چکے ہیں، دھواں عمارت کے اندر بھر گیا ہے۔ یہ ایکسکلوسیو مناظر سنو نیوز اپنے ناظرین تک پہنچا رہا ہے۔ شہریوں کو محفوظ مقامات میں رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ دبئی ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 پر حملہ، ایرانین پاسداران انقلاب بالخصوص جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ہیں ان کی جانب سے پہلے ہی یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کرتے ہیں تو ایران تمام امریکی اہداف بالخصوص وہ تمام اتحادی ممالک جہاں پر امریکی ایئر بیسز موجود ہیں، جہاں پر امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، ایران ان کو بھی نشانہ بنائے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو مختلف ممالک ہیں، جو عربک کنٹریز ہیں اگر ہم کہیں تو ان کو بھی ایران کی جانب سے نشانہ بنایا گیا۔ وہاں پر جو امریکی بیسز ہیں، جو امریکی فوجی اڈے وہاں پر موجود ہیں، ان کو ٹارگٹ ایران کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اور ایسے میں دبئی سے خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ چند گھنٹے قبل دبئی میں 3 مقامات کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اب دبئی ایئرپورٹ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس کے ٹرمینل 3 پر حملہ ہوا ہے۔ اس کے ایکسکلوسیو مناظر سنو نیوز اپنے ناظرین تک پہنچا رہا ہے۔ عرب میڈیا یہ اطلاعات پہنچا رہا ہے کہ ایران نے ایک بار پھر دبئی ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے اور حملے کے بعد دبئی ایئرپورٹ سے لوگوں کا انخلاء بھی جاری ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ شہریوں کو محفوظ مقامات میں رہنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حالات کشیدگی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ایران، اسرائیل، امریکہ کشیدگی سے متعلق یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے۔